सलाम ने फरमाया तू बता तूने क्या नेकी की। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊंट पर बैठकर अपने 2 ऊंट ढूंढने निकला। ऐ मेरे करीब महबूब, ऐ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊंट ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार गया जहां पुरानी आबादी थी। वहां मैंने अपने उन 2 ऊंटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पे बैठा था। उसको जाकर के मैंने कहा 2 ऊंट मेरे हैं। वो कहने लगा ये तो चरते चरते आ गए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। इन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया। चंद खजूरें भी आ गई। मैं पानी पी रहा था, खजूर खा रहा था कि एक बच्चे की रोने की आवाज आई। तो बूढ़ा पूछने लगा बताओ बेटी आई कि बेटा? मैंने फटाफट पूछा फिर अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगा अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो मैं अभी उसे जिंदा दफन करा दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अभी दफन करा दूंगा। हजरत सहसा बिन नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बात सुन के मेरा कलेजा नरम हो गया। मैंने उसे कहा फिर पता करो बेटी है कि बेटा है। उसने मालूम किया तो पता चला बेटी आई है। मैंने कहा वाकई तो दफन करेगा? कहने लगा हाँ। मैंने कहा दफन न कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे कहने लगा अगर बच्ची तुम्हें दे देंगे तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा तुम मेरे 2 ऊंट रख लो, बच्ची दे दो। कहने लगा नहीं 2 नहीं, ये जो जिस ऊंट पे तू बैठ के आया ये भी ले लेंगे। जनाब सहसा बिन नाजिया अर्ज़ करने लगे महबूबा मेरे करीब रसूल, मैंने ना उसको कहा एक आदमी मेरे साथ भेज, मुझे घर छोड़ आए और ऊंट में उसे वापस दे देता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊंट दे के एक बच्ची ली। हुजूर उस बच्ची को ला के मैंने अपनी कनीज को दिया, नौकरानी को। हुजूर मैं रोज जाता, उसे दूध पिला रही होती। हुजूर वो उसे खजूर नरम करके खिला रही होती। या रसूल अल्लाह वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती, वो मेरे सीने से लगती। हुजूर मुझे नेकी का चस्का लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कौन कौन सा कबीला बच्चियां दफन करता है। या रसूल अल्लाह मैं ढूंढने लगा। हुजूर मैं 3 ऊंट दे के एक बच्ची लाया करता। या रसूल अल्लाह मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है और हुजूर मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती है। ए आमिना के लाल बता मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? कहते हुजूर का तो रंग ही बदल गया, दाढ़ी पे आंसू गिरने लगे। उठ के मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूम के फरमाने लगे ये तुझे अजर ही तो मिला है, रब ने तुझे दौलत ईमान अता कर दी है। ये अजर ही तो मिला है कि रब ने तुझे इस्लाम की दौलत दे दी, ये अजर ही तो मिला है, ये मिला है अजर। और महबूब फरमाने लगे ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल का वादा है कयामत के दिन भी रब करीम तुझे खजाने खोल के अजर अता फरमाए। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बड़ी अहम मीटिंग जारी थी, अहम मीटिंग। एक पगली बीबी आ गई, दीवानी पागल, आके हुजूर के सामने खड़ी होगी। मीटिंग जारी थी। पागलों को सिर्फ उनकी अम्मा टाइम देती है, उसके अलावा नहीं को टाइम देता। मैंने देखा है माँ अब नॉर्मल बच्चे को भी कई कई घंटे संभालती है, बल्कि जिंदगी उसके साथ बिता देती है। 22-22 साल के बच्चे के पैम्पर अम्मा बदलती है, सिवाय माँ के, वो भी अल्लाह अगर तौफीक दे तो, वरना कोई करीब नहीं आता। एक अब नॉर्मल बीबी, थोड़ा सोचिएगा, अफसाना नहीं सुना रहा, ये अफसाना निगारी नहीं है, ये वो रंग है जिसका सूरज भी गवाह है, इसका चांद भी गवाह है, इसकी ये धरती गवाह है, आसमान गवाह है। ये वो अंदाज है और ये इस पर टाइम नहीं लगा, सिर्फ 23 सालों में हर चीज बदल के रह गई। महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पगली औरत, फिर जहन पे जोर देना। देखा है कभी पागलों को टाइम देता? हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं पागल बीबी आके खड़ी हुई, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे कोई काम है। ढेरों लोग बैठे थे हुजूर की बारगाह में। महबूब ने तवज्जो फरमाई, फरमाया क्या काम है? कहते हुजूर ने कहा ही था क्या काम है कि उसके कबीले वाले लोग बोल पड़े। कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो पगली है, दीवानी है, ऐसे ही करती रहती है, छोड़े। कोई ऐसे गैर
جو ہے وہ لفظ بھی نہیں تھے غیر محفوظ. حضور ایسے ہی کرتی رہتی ہے, دیوانی ہے. لیکن جناب انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو یہ لفظ اتنے برے لگے کہ میں نے چہرے پر آثار غضب دیکھے. محبوب کریم فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ تم میں سے کسی کو اس نے آواز دی؟ میرے پاس آئی ہے, لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے, اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا, شور اٹھا کے غریبوں کے طرفدار آئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ میرے ساتھ کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ بات تو آپ کے ساتھ, میں چپ کرو, پھر جواب میں دوں گا. محبوب علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمایا کیا بات ہے, کرو, پگلی ہے, زمانہ کہتا ہے پاگل ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی, میں نے اکیلے میں کرنی. حضرت انس کہتے ہیں حضور کو اکیلے میں لے گئی, سارا مدینہ گزر کے صحرا آ گیا, ریت پہ حضور کو بٹھا لیا, محبوب بیٹھ گئے, میں بھی پاس تھا. کہتے ہیں اس نے اپنے دکھ چھیڑ دیے. کہنے لگی حضور مدینے کے بہت سارے لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں, میرے اپنے بھی میری بات نہیں سنتے, بچے مجھے روڑے مارتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی وقت پہ کھانا نہیں پوچھتا, وہ جو سوال کرتی میرے محبوب تسلی کے ساتھ جواب دیتے. کہتے ہیں یہ واحد بی بی تھی جو حضور کو باتوں میں ٹوک بھی لیتی, پگلی تھی نا بیچاری, ٹوک بھی لیتی حضور کو. کہتے ہیں حضور اس کو کہتے کوئی بات نہیں, کھانا جب بھی کھانا ہوا میرے پاس آ جانا, میں گھر والوں کو سمجھا دوں گا, اصل میں نادان ہے, انہیں بات کی سمجھ. کہتے ہیں دیر تک. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری بھی سوچ پرواز کر رہی تھی, میں کبھی کہیں جاتا کبھی کہیں جاتا, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. کہتے ہیں دیر تک وہ خاتون باتیں کرتی رہی اور ایسی ایسی عجیب بات کرتی جو شاید کوئی نہ سن پائے. حضور سنتے بھی, تسلی بخش جواب بھی دیتے, اپنی مرضی سے اٹھی. اور حضور سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں اب تھک گئی ہوں, آپ جائیے, میں تھک گئی ہوں, آپ جائیے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اس طرح کر, ابھی تو جا, لیکن دوبارہ جب تیرا دل کرے تو آ جانا, مجھے کوئی روک ٹھوک نہیں ہے, جب تیری طبیعت چاہے.